কিন্তু শুনুন, আপনাকে বলতে চাই 8 রাকাত তারাবি পড়বেন না। 8 রাকাত তারাবি হয় না। 8 রাকাত তারাবি পড়লে তারাবি নামে কোনো 8 রাকাতে কোনো নামাজ নাই। যদি আপনি পড়তে চান বা পড়েন তাহলে আপনাকে 20 রাকাতই পড়তে হবে। কত রাকাত বলুন না? কত রাকাত? 20 রাকাতই পড়তে হবে। কে কি করছে, 1 রাকাত পড়ছে না 2 রাকাত পড়ছে, ওটা আমার দেখার নাই। কিন্তু আমি আপনাকে রিসার্চ করে বলতে পারি। এখানে একটা বই নিয়ে এসেছি আমি। আমার বইটির নাম হলো হাদিস ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সহিহ নামাজ। এখানে 30 খানা হাদিস, 30 খানা দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি, যারা যতই চাপাচাপি করুন না কেন 8 রাকাত তারাবি হয় না। 20 রাকাত তারাবি রাসূলুল্লাহর সুন্নাত, 20 রাকাত তারাবি সাহাবীগণের সুন্নাত, 20 রাকাত তারাবি তাবেঈনগণের সুন্নাত, 20 রাকাত তারাবি তাবেঈনগণের সুন্নাত। 20 রাকাত তারাবি প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মুফাসসির, মুজতাহিদ সবাই একমত যে তারাবির রাকাত সংখ্যা হলো 20। रमजान आ रहा है, किसी कहने तरावी 8 है, किसी ने कहना तरावी 20 है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ तरावी 20 है और 20 रकात तरावी खुद अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है, हदीस तरीके जुरजान में मौजूद है, सहाबा ने 20 पढ़ी है, हजरत जामे तिरमिजी में मौजूद है। जो तुम्हें कहते 8 है, खुदा की कसम वो झूठ बोलता है। मेरे पैगंबर की तरावी सुन्नत 20 है। कितनी तरावी सुन्नत है? 20 तरावी सुन्नत है। फैसला हज़रत अली ने दिया, अगर आले बैत को मानता है तो 20 रकात तरावी क्यों नहीं मानता? फिर कह दे जो 20 रकात नहीं मानता वो नबी का भी दुश्मन है, सहाबा का भी दुश्मन है, आले बैत का भी दुश्मन है। जो बंद वाले नबुव्वत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत को भी मानते हैं, तरावी भी 20 मानते हैं।